Chitab Kolenjin kokakomuch anan kakimuch kelumda tekset notok nebo etietab ainetab Mogor. Neniton ko etiet neituitos kebeberta notok nebo Kuresiet koboto kebeberta notok nebo Mogondo en county nebo Narok koning'oten ng'atutik nebo Emurua Dikirr. Akot konoton koimuch ministry notok netelelchin teksosiekab oratinwek en emoni koboto ofisaek chebunu ofisit notok nebo MP nebo Emurua Dikirr noton ko Dolalai nenaat mising ko David Keter korutechi kebeberatan asikobit kolumda rasmi akobo tekset notok nebo etionoton netuitos kebeberta nebo Kuresiet ak Mogondo. Akot konoton kakomuch komongei kot mising meng'ik chebo kebeberatan bo Kuresiet ak Mogondo akolos kot mising kakwautiet notok nemwoe kole kikotestai kobun koimutik chemiten barak kosubkei mising ko en kasarta nebo ropta neo en mwoe kole ng'emoksei tetutik chebo bonwek en kebeberatan. Kakomuch kowekyi kongoi ofisit noton nebo MP David Keter Dolalai en mwoe kole kakomuch komuktechi icheket kosulda tetutik chebo loiset mising ko en kasarta notok nebo ropta. Kimwoe kongoi amun kakoit raini nekikikengkei notok ko netoreti kotuiyo Kuresiet ak Mogondo en tuguk chebo mung'aret, lagokab sukul akot en boisionik alak tugul amun agenge kokwotinwek chuton. So kakimwoe kongoi kakitach engineers chekoab Nairobi ak biik tugul. Ako kongoi en kokwet amun omi kebaorian kele kakonam boisietab oret. Etionotok kora kotoreti meng'ikab Kuresiet ak chebo Mogondo saiti ko chebo sukul ak chebo sipitali ak chebo technical en Emurua Dikirr. Ko kakiwech kongoi mising kakitach. Ane ko amdoindet amdoen kasetab Kuresiet ak amenye Usoni. Lakini ako keram beek solo kang'aset anyamben Kuresiet ak aweksei. Mi harambee kora chebo kokwet amun ki jirani. Komi harambee chenakekas harambee en itik buch en bitoni ak amenye yon ako mawendi yoton amun keram beek. Ko nibu kemwoe kongoi. Mi lagokab TTI chetam nanyot korkoru konyun alak nakoru bitoni alak. Ko makakosomoso lagok kimwoe kongoi mising. Ako en kasarta notok netesetai tetutik